don't know about that book. Ne, nije mi poznata ta knjiga. Da li vi, gospodine Obešal, smatrate da u Bosni i Hercegovini postoji muslimanska nacija? Well, there's a people that call themselves Pa postoje ljudi koji sebe nazivaju Bošnjacima. Many of them also call themselves Mnogi među njima sebe također nazivaju muslimanima. Da. Gospodine Obešal, otkad se ti nazivaju Bošnjacima? Od koje godine? I think that happened sometime during the Mislim da se to dogodilo u nekom trenutku tokom rata. Ne bih mogao da navedem tačan datum od kog dana. Međutim, želeo bih da dodam da to također obuhvata i određene Srbe i Hrvate koji su odlučili da ostanu unutar federacije i da postanu građani u suštini federacije. Dakle, mi ne govorimo samo o muslimanima, već i o izvjesnom broju drugih grupa, mada većina jesu muslimani. U kom trenutku je termin Bošnjak ušao u opštu upotrebu, ne znam, ali u nekom trenutku tokom rata, kako bi se Republika Srpska razlikovala od ostalih grupa koje su žele da održe jedinstvenu Bosnu kao zemlju naslednika u bivšoj Jugoslaviji, to se dogodilo. Gospodin Obešal, znači to je nacija koja je proklamovana pre nekih 10 do 15 godina, je li tako? Ranije nije postojala. Mr. Šešelj, you have always confused Gospodine Šešelj, vi ste skloni da miješate zvanično priznavanje nečega sa jedne strane, a s druge strane samosvest i identitet i način na koji ljudi sami sebe definišu. Ja sam na to ukazao u svom izveštaju veštaka u više navrata. Ne znam šta bih mogao da učinim da vam pomognem da otklonite tu zabunu od koje patite. Ja sam naveo sve izvore u istoriji savremenog nacionalizma, počevši od francuskog istoričara Renana, koji je na Sorboni održao predavanje pod naslovom Šta je nacija. Također sam ponudio jedan pregled savremenih radova nacionalizmu, a vi ste uvek odbacivali tu terminologiju koja je prihvaćena u celom svijetu. Vi govorite o veštačkim narodima ili nacijama, vi koristite svakojake eufemizme u kojima odričete pravo na samodefinisanje i u onom usvojenom smislu te reči da biti narod jeste proizvod istorije i kulture. Vi to uvek omalovažavate, vi to poričete, vi mislite da neka vrsta zvanične izjave o tome da li nešto postoji ili ne postoji je jedina od važnosti u čitavom ovom procesu. Dakle, moj odgovor za vas glasi: postoje ljudi koji sebe zovu muslimanima ili koji sebe identifikuju kao muslimane. Oni postoje u Bosni gotovo od turskih vremena, dakle od 17. veka na ovamo. Da li su to zvaničnici priznavali ili ne, da li je to bio sastavni deo mirovnih sporazuma ili dogovora, to nije zapravo od ključnog značaja. Ono što je važno jeste kako su oni sebe sagledavali i kako su ih drugi sagledavali, a oni su sebe prepoznavali kao narod. Vi se pozivate na Renana, to je za vas apsolutno uporište. Da li znate ko je bio Schelling? Yes, I did. Znate li Da, to mi je poznato. Znate li kakva je Schellingova definicija nacije? I mean the German philosopher? Mislite na nemačkog filozofa? Da, on je dao definiciju nacije. No, I can't quote to you, but Ne bih mogao da vam navedem tačno kako glasi njegova definicija nacija. Ja ću vam navesti. Po Schellingu nacija to je jezik. Sada, gospodin Obešal, da bih opovrgao ovu vašu tezu i ovu patnju
koju meni pripisujete. Zamislite sada, Francuska je država koja ima 60 miliona stanovnika, između 50 i 60, ako se dobro sjećam. Zamislite sada, u jednom delu Francuske, može to biti okolina Marseja, može to biti okolina Pariza, bilo koji deo Francuske. 5 miliona Francuza odluče da pređu na islam. I to je njihovo pravo. Imali smo čuvenog francuskog filozofa Rože Garodija koji je prešao na islam negdje 70. godina. Čuli ste za Rože Garodija, nadam se. To je bio filozof marksističke orijentacije, posle se preobratio muslimana, u muslimanskog filozofa. Je li tako? Da znate ko je Rože Garodi? Zamislite da je taj primjer sledilo 5 miliona Francuza. Izvoljnih Francuza, nedoseljenika. Oni kažu, prelazimo na islam i od ovog trenutka mi smo muslimanska nacija. Jer bi to za vas bio dovoljan razlog da kažete, pa oni zaista jesu muslimanska nacija, jer se tako osjećaju. You're making completely, strange kinds of statements and assumptions. Vi iznosite neke u potpunosti čudne izjave i pretpostavke. Ukoliko se ljudi bilo gde na svetu preobrate u bilo koju veru, bilo da to učine pojedinačno ili u većim grupama, to nema apsolutno nikakvog utjecaja na to čiji su oni državljani i da li oni sebe smatraju pripadnicima određene nacije. Oni smatraju da su pripadnici koji dele istu veroispovest, to nema nikakvog utjecaja na njihovo državljanstvo ili na bilo kakav njihov osjećaj da su u ovom slučaju oni Francuzi. Dakle, ne znam, vi jednostavno živite u nekom drugom svetu, a ne u stvarnom svetu, bar je tako moje stanovište. Vi se zamarate raznoraznim, neobičnim i hipotetičkim pitanjima koje nemaju nikakvog utjecaja na savremenu istoriju. Vi ne možete da odgovorite na jedno moje sasvim logično postavljeno pitanje. Ja ne govorim o državljanstvu. Naravno, hipotetički Francuzi koji bi prešli na islam ostali bi državljani Francuski. Ali ako oni urade ono što su uradili bosanski muslimani, pa kažu mi više nismo Srbi, mi smo sad muslimanska nacija, da li biste vi onda na osnovu stanja njihove svesti rekli, pa oni jesu muslimanska nacija u Francuskoj? To je moje pitanje, ono je vrlo jednostavno i logično.